الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبى للغرباء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، پاکستان اس وقت جس صورتحال کا شکار ہے اور ہم جس دوراہے پہ گزر رہے ہیں، آپ نے مجھے کبھی اتنے کاغذات لے کے تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ مجھے ہمیشہ اپنی یادداشت پر بھروسہ ہے، لیکن یہ کاغذات میں اس لیے اٹھا کے لایا ہوں کہ کم از کم ان کاغذات کا چہرہ ان کیمروں کے اندر آ جائے تاکہ دلیل اور گواہی کے ساتھ بتایا جا سکے کہ ہم پہ کیا بیتی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور میں قطعاً کسی رونے دھونے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نکل کیسے سکتے ہیں۔ میں نعرہ لگانے نہیں آیا، مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عقل بوجھ دی ہے میں حل بتانے آیا ہوں، اور یہ حل کو اتنا مشکل نہیں ہے، اور اس دنیا میں باعزت اور باغیرت قوموں نے بار بار یہ حل دیا ہے۔ میں تھوڑی سی تاریخ بیان کروں گا، اور ہماری حالت اس وقت یہ ہے کہ یہ قوم مکمل طور پر تیار ہے، لیکن ہم بغداد کے ان علماء کی طرح ہیں کہ جو رونا دھونا کر رہے تھے ابن القمی کے ساتھ کہ خلیفہ جو ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اب ہلاکو آئے گا تو اس کو دیکھ لے گا۔ اور ہلاکو نے سب سے پہلے ان علماء کی داڑیاں خون سے رنگین کی تھی۔ ہم اسی طرح بکھرے ہوئے ہیں آج، کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے، کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے، کسی کو ووٹ یاد آ رہے ہیں، کسی کو آئندہ کے مستقبل کے اندر اپنی سیاسی بصیرت یاد آ رہی ہے، کوئی کسی اور طرح کے انقلاب کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں سے بات ختم کر کے، جو لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ نے کوئی شکست ہوئی ہے، تو امریکہ کو صرف اکیلے شکست نہیں ہوئی، اس کی کمیٹی آف نیشنز کو شکست ہوئی ہے، پوری دنیا میں اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی ہے، اور ان ساتھیوں میں ایک پاکستان بھی شامل تھا۔ یہ تھپڑ آپ کے منہ پہ بھی پڑا ہوا ہے۔ ہم نے 20 سال گزارے ہیں، ہمیں پتا ہے اس ملک سے کیسے کیسے لوگ جو تھے گوانتانامو بے میں 600 سے 650 لوگ بھیجے گئے۔ ہمیں معلوم ہے 57,000 دفعہ امریکی جہاز حص سے زمین سے اڑا۔ مت نکالو اپنے آپ کو اس بات سے کہ ہم لوگوں نے فتح کیا، نہیں، ان لوگوں نے فتح کیا تھا کہ اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ مت نکالو اپنے آپ کو، اپنے جرم کو جس کی تمہیں سزا مل رہی ہے آج تک۔ اللہ کے وعدے حریت والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب یہ پورے کا پورا امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ چند روس کے ساتھ چلے گئے اس کی طرف نہیں، چند منٹ مجھے سن لیجئے گا کہ رہے دوستاں رہے نہ رہے کچھ پتہ نہیں ہوتا، انسانی زندگی کا بھی نہیں پتہ ہوتا اور انسانی معاملات کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ 6 جون 1944 1944 1,56,000 افواج نارمنڈی کو فتح کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کا سب سے بڑا امپورٹنٹ ترین اہم ترین دن تھا۔ اس کے بعد جنگ چلتی ہے 1 سال، لیکن 1 جولائی 1944 کو امریکہ کے ایک شہر برٹن ووڈ میں 45 ممالک اکٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ انہوں نے کہا اب تو ہم دنیا ہماری ہو چکی ہے، اب اس دنیا کو ہم کیسے فتح کریں گے۔ برٹن ووڈ کا ایک شہر، اور وہاں پر کہا ختم ہو گئی بادشاہتوں کے زمانے، انگریز چلا گیا، فرانس چلا گیا، سب چلے گئے، اب کسی کو دنیا کو فتح کرنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دنیا کو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم دیا جاتا ہے جسے انٹرنیشنل نظام معیشت کہا جاتا ہے۔ 3 ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں اس کے اندر،
नंबर एक, दुनिया से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई उस बुनियादी करेंसी को खत्म किया जाए कि नकदैन तुम सोने और चांदी के अंदर तिजारत करोगे। इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म कर दी जाए उस करेंसी की और उसकी जगह कागज की करेंसी लेके आई जाए। दूसरा एग्रीमेंट, कोई मुल्क सोने और चांदी में तिजारत नहीं करेगा। हर दुनिया के अंदर एक एक्सचेंज रेट होगा और एक IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रीसेटलमेंट कायम किया गया कि जो एक्सचेंज रेट्स बनाएगा और कहा गया अब जो भी है उसकी पहचान यही होगी कि वो उसकी करेंसी कौन सी है और हमारे निजाम के साथ कैसे मुंसलिक होता है। उसकी बुनियाद पर एक अदारा कायम किया गया, उसके बाद कायम हुआ है जिसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। उस यूनाइटेड नेशंस की पूरी के पूरे निजाम को इस दुनिया के ऊपर नाफिज किया गया कि तुम रेक्टिफाई करोगे। जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी है उसकी आयत का तर्जमा सुन ले, उसके बाद आपको बातें समझ आएंगी। ऐ नबी, तुमने देखा नहीं उन लोगों को, अलम तरल्लज़ीना यज़मून अन्नहुम, जो क्या करते हैं कि कहते हैं हम ईमान लाए किस पर, उस किताब पर जो तुम पर नाज़िल की गई, बिमा उन्ज़िला अलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो पुरानों पर भी नाज़िल। क्या पढ़ते हैं? आमन रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन करते क्या हैं? अपने फैसले तागूत के पास लेके जाकर करते हैं। तागूत कायम किया गया इस दुनिया के अंदर, उस तागूत को बकायदा फंड किया गया। कहा गया हर दुनिया में मुल्क 3 काम करेंगे। एवरी कंट्री मस्ट हैव अ बैंक, एक बैंक होगा उसका। दूसरा, हर मुल्क के अंदर एक करेंसी होगी जो पेपर करेंसी होगी। तीसरा, हर मुल्क का एक इंटरनेशनल डेट होगा। इसे कहते हैं डेट ट्रैप। 1947 से पहले बार बार यहां कहा है कि कोई डेट, किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं था इस मुल्क का, जबकि इतना कुछ काम हुआ। उसके बाद हमारे साथ हुआ क्या, तारीख थोड़ी सी मैं बयान कर दूं। और मैं आज वो सिक्योरिटी पेपर्स लेके आया हूं क्योंकि अमेरिका जो है उसकी आदत है कि वो हमारे तमाम राज और 20-25 साल के बाद शाया कर देता है, बता देता है कौन बदमाश था, कौन गद्दार था और किसने बदमाशी की और किसने गद्दारी की और कौन हमारा टोडी था। वो नहीं रहने देता कर्जा अपना, सब कुछ बता देता है। 7 सितंबर 1949 एक शख्स था जिसका नाम था मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी। इनकी खानदान अंग्रेज का परवरदा खानदान था। रिचमंड में इनको जायदादें मिली हुई थी। इसको जब अंग्रेज ने यहां पर 1900 के अंदर सोचा कि बरसगीर पाक और हिंद को हमने बहुत अच्छी तरह से बनाना है, तो उसने अपने अपने खास खास लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। आगा खान को लाया क्योंकि आगा खान ने 50,000 घोड़े दिए थे डायर को उस वक्त जब वो कंधार में अपनी उस वक्त अफगानों के खिलाफ मूवमेंट कर रहा था, जंग कर रहा था। उसको बॉम्बे दिया, इनको बंगाल दिया, सब कुछ किया। इसने खत लिखा लियाकत अली खान वजीर आजम को और कहा देखो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने रूस की दावत कबूल कर ली। आई वॉन्ट टू करेक्ट द रिकॉर्ड स्टेट। अब अमरीकी जो कभी हमें लिफ्ट नहीं कराया करते थे, ये खत रिकॉर्ड पे है, अब कभी जो अमरीकी हमें लिफ्ट नहीं कराया करते थे, हमारे आगे पीछे घूमते फिरते हैं और कहते हैं कि हमारी इंडिया से तो वैसे ही ताल्लुकात थे। गलत है, अब आप ही हमारे मर्जा और मावा हैं, आप ही हमारे लिए बेहतरीन हैं, तो आप प्लीज ऐसा कीजिए कि आप हमारे साथ ताल्लुकात करें। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आइंदा ट्रू मैन आपको खत लिखेगा तो कबूल कर लीजिएगा। उसके बाद ट्रू मैन खत लिखता है और 10 दिसंबर 1949 लियाकत अली खान साहब ये दावत कबूल कर लेते हैं। उसके बाद हमारी स्टाइल जो है, जो हम आज तक चले आ रहे हैं, जिसको पे कर रहे हैं, उसकी एक झलक दिखाता हूं आपको। 3 मई को लियाकत अली खान साहब कहते हैं कि नहीं, ये इस तरह की सवारी में जाने की क्या जरूरत है, जहाज वाले। ट्रूमैन साहब आप अपना जहाज भेज दें, हम उसमें आना चाहते हैं। लियाकत अली खान साहब और बेगम राना लियाकत अली खान उस जहाज में सफार होकर अमेरिका पहुंचते हैं। 26 मई को उनका दौरा खत्म हो जाता है। कहते हैं हमें जहाज दे दें, हम जरा कुछ दिन और अमेरिका में रहना चाहते हैं। 15-16 दिन और वहां गुजारते हैं।
پھر کہتے ہیں ہم اس جہاز میں ہم کینیڈا نہ چلے جائیں. ہماری بیگم صاحبہ کو ہم نے کبھی کینیڈا اس طرح دیکھا نہیں, کینیڈا دیکھ کے آتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں. کہتے ہیں اس جہاز میں ہم کچھ دن 2-3 دن کے لیے ہم انگلینڈ رکنا چاہتے ہیں, کیونکہ بابا آدم تو ان کا وہی تھا, 1835 کے ایکٹ کے تحت پاکستان گورنر ہو رہا تھا نا, وہاں رکتے ہیں. 2.5 مہینے کا ٹور لگا کے پاکستان پہنچتے ہیں. اس دوران نیشنل سیکورٹی پیپرز کہتے ہیں کہ ایک رپورٹ آتی ہے کہ ایک شخص بہت زبردست آدمی ہے, 6 فٹ 2 انچ اس کا قد ہے اور سرخ و سفید اس کی رنگت ہے, اور فوج کے اندر وہ بہت زیادہ قسم کی جسے کہتے ہیں آٹوکریٹک صورتحال میں ہے, سارے کام خود کرتا ہے, اور فوجی اس کو دوسرا امریکی کہتے ہیں. اس میجر جنرل ایوب, اس کے بارے میں اعلان ہو جاتا ہے 6 ستمبر 1950 کو کہ آئندہ جنرل گریسی کے بعد ہمارا چیف آف آرمی سٹاف یہ ہوگا. اس کو CNC کہتے تھے, کمانڈر ان چیف. 10 دن کے بعد میجر جنرل صاحب کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا جاتا ہے. 26 دن کے بعد لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو جنرل بنا دیا جاتا ہے, اور وہ جنرل بن جاتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں عجیب و غریب کردار شروع ہوتے ہیں. لیاقت علی خان کو شہید کیا جاتا ہے. امریکن رپورٹس اب تو اوپن ہو گئی, ہم نے مارا ہے. اب تو یہ سیکورٹی پیپر جا کے دیکھیے, کیا کچھ نہیں آپ کو نظر آئے گا. اس لیے میں کہتا ہوں آج جو کچھ ہو رہا ہے 20 سال بعد تمہارے منہ پہ تماچے کی طرح ماریں گے وہ, اور بتائیں گے کون کون سے کردار تھے اس کے اندر. اس کو کہا جاتا ہے یہ ڈرفٹ کر رہا تھا اس طرف سے, تو ہم نے اس کا کلا کما کر دیا. جس دن لیاقت علی خان شہید ہوتے ہیں اس کے اگلے دن غلام محمد کا نوٹیفکیشن کس نے کیا تھا؟ میں نے کیا تھا. 16 اکتوبر کو شہید ہوئے, 19 کو وہ چارج لیتے ہیں. 16 اکتوبر کی رات کو بکنگم پیلس کہتا ہے کہ یہ ملک 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت گورن کر رہا ہے, آج سے گورنر جنرل ہے غلام محمد تمہارے ساتھ. وہ ہے گورنر جنرل غلام محمد. اور اس کے بعد صورتحال شروع ہوتی ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا مولوی ابو القاسم فضل الحق. کون ہے وہ؟ آپ کو یاد ہوگا, اس نے قرارداد مقاصد قرارداد پاکستان پیش کی تھی یہاں پر. وہ شخص الیکشن لڑتا ہے. اب چونکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ خالص لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, وہ ایک جگتو فرنٹ بنا کے وہاں پر مشرقی پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا, اس سے وزیر اعظم ہوتا تھا. نیو یارک ٹائمز سے ایک بندہ اڑتا ہے, اس کا انٹرویو لیتا ہے. اس کا انٹرویو لینے کے بعد اس کو انٹرویو شائع ہوتا ہے, اس میں لکھتا ہے کہ ابو القاسم فضل الحق جو ہے یہ مشرقی پاکستان سے آزادی کو آزاد کرنا چاہتا ہے, اور اس نے جا کے ڈھاکہ میں بھی یہی کہا ہے. وہ چیختا ہے کہ تم بکواس کر رہے ہو, میں نے جھوٹ نہیں بولا. اس وقت یہ تو نہیں ہوتے تھے ریکارڈنگ وگارڈنگ, یہ تو نہیں تھا کہ آپ ریپیٹ چلا دیں. اس کے اوپر باقاعدہ پاکستان کے اندر یہ جو امریکن لابی بیٹھی ہوئی تھی کہتی تھی اس نے غداری کی ہے. کمیلا کے اندر فسادات ہوتے ہیں, 17 آدمی مرتے ہیں. 3 دن کے بعد اس شخص کی گورنمنٹ نکالی جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی جس نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی, اس کا ریکارڈ پہ ہے کہ میری حکومت کو امریکہ نے اتارا ہے. یہ آج کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. چیختا رہ گیا کہ میرا بیان غلط ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں. کون آیا اس کی جگہ؟ جنرل سکندر مرزا, جو اب تو سویلین تھا, اس وقت سارے اکٹھے ہوتے تھے, ادھر سے ادھر جاتے تھے. اس نے اگلے دن ایک کام کیا. اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کی شادی امریکی سفیر کی بیٹی جوزفین سے کر دی. اس کی ایک بیوی تھی جو سوشلائٹ تھی, اور خاص طور پہ امریکنز کے ساتھ بہت اس کے ساتھ تعلقات تھے. اس کے خالد کے بھی ایران کے زمانے سے چلے آ رہے تھے. اس کی ایک کزن ہوتی تھی نصرت اصفہانی. اس کی 3 دن کے بعد اس کی شادی ہوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ. اور پھر پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ کردار اٹھنے شروع ہوئے. بھٹو ہے, ایوب ہے, سکندر مرزا ہے, اور اس کے بعد جو کھیل کھیلتا گیا. میں اس لمبی بات کے اندر نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں کہاں بڑی کہانیاں لوگوں نے بتا دی. ہمارے ساتھ یہ ہوا 65 کی وار اور 71 کی وار بتاتا ہوں. 65 کی وار, نیشنل سیکورٹی پیپرز اور میرے پیپر شمشاد احمد خان اور ریکارڈ ہیں. ہم نے جنگ شروع کیا, کہا جاتا ہے اکثر کہ ہماری سپلائی روک دی تھی, یہ کر دیا تھا, ہم جیت نہیں سکے تھے. 4 ستمبر کو پاکستان کی فورسز جنرل اختر ملک کے سربراہی کے اندر, بہت تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں
میں اس کے لیے سیکورٹی پیپر اٹھا کے لایا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں اور اوپن ہے سیکرٹ, بتاتا کوئی نہیں. اختر ملک کی سربراہی میں اخنور کی طرف بڑھنے لگی تو امریکنز آ گئے. انہوں نے کہا ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ تم 4 دن 5 دن کے اندر دلی پہنچ جاؤ گے, خبردار آگے مت بڑھنا, تماشا بنا دیں گے تمہیں. اور میں ابھی زبان سناتا ہوں جو انہوں زبان استعمال کرتے ہیں جس قسم کی. جنرل اختر ملک کو روک دیا گیا, کا کمانڈ از چینج. کون آیا؟ جنرل یحییٰ خان. 24 گھنٹے جنگ رکی رہی. پاکستان نے روکی تھی, کون بنا غلام؟ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, 6 ستمبر کی جنگ ہوئی, پھر اس کے بعد اس کا تاشکند کو, میں لمبی کہانی میں نہیں رہا. 71 وار, یہ سیکورٹی پیپرز یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہا جاتا ہے ہمارے بارے میں, کہا جاتا نہیں, امریکہ ہر کسی کے بارے میں یہی کہتا ہے. اندرا گاندھی کے بارے میں 71 وار کے بارے میں یہ فکرے سنیے گا کہ جو اس وقت ہینری کسنجر, کیونکہ ان کو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پیپر لکھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو بتا دو کہ ہم جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے, وہ بھی ریکارڈ میں ہوتی ہے. اندرا گاندھی 5 نومبر کو امریکہ پہنچتی ہے اور اس کے بعد اس کو ریسیپشن نہیں دی جاتی کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اندرا گاندھی جو ہے وہ روس کے معاملے کے اندر ان کے ساتھ ہے, اور اگر ہم پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. Their reactions to Nixon's meeting with Indian Prime Minister, سنیں ذرا سا. کسنجر صاحب کہتے ہیں نکسن کو, Indira Gandhi on 5th November 1971, according to Kissinger, the Indians are bastard anyway. They are starting war there. یہ وہاں جنگ کیونکہ اس نے گئی تھی, اس نے کہا بہت زیادہ شرارتی آگے, ہم جنگ چلنا چاہتے ہیں. They are starting war there. While Gandhi was a bitch, we got what we wanted. She will not be able to go home and say that the United States did not give her a warm reception and therefore in despair she has got to go to war. یہ میں فکر سنا رہا ہوں. پھر کہتے ہیں نہیں, مداخلت صداخلت تو کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی شریف آدمی اس طرح, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں جس انڈیا کی بات کر رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے فکر سنا دوں تو آپ حال کے اندر آپ شرم سے گھر شاید واپس نہ جا سکیں. اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے. امریکن کہتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے, لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا. امریکنز کہتے ہیں بلاؤ چائنیز سفیر کو, کیونکہ پاکستان کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں C-130 میں بٹھا کے ہمیں کسنجر کو وہاں لے گئے تھے اور فروری میں ہماری ملاقات ہونی, تو بلاؤ. انہوں نے بلایا. بلانے کے بعد ہوا یہ کہ اس کو کہا گیا کہ دیکھو پاکستان کے اندر انٹرفیئر کرو اور انڈیا کو تھوڑا سا تھریٹ کرو, کیونکہ انڈیا بنگلہ دیش جو ہے اس بنانے کے چکر میں ہے اور یہ مسئلہ ہو جائے گا. اور چونکہ تمہاری اب تعلقات روس سے مختلف ہو گیا, تم ہمارے ساتھ بن رہے ہو, ہماری محبتیں بن رہی ہے, تو تم روس یہاں آگے بیٹھ جائے گا تمہارے خلاف. وہ کہتے ہیں تو اٹر سرپرائز مہینہ جو جنگ کا سارا ہوا ہے 5 نومبر سے لے کے 16 دسمبر تک کتنے بنتے ہیں, 1 مہینہ 10 دن بنتے ہیں. چین خاموش رہا. پھر ہم نے روس کو لکھا اور وہ لیٹرز موجود ہیں کہ تم باز آ جاؤ ورنہ یہ ورلڈ وار چھڑ جائے گی, لیکن دونوں خاموش رہے, روس بھی خاموش رہا, چین بھی خاموش, امریکہ بھی خاموش رہا. اس کے بعد 16 دسمبر آ گیا. سیکورٹی پیپرز 17 دسمبر کو صبح کے وقت اجلاس ہوتا ہے. نکسن, کیسنجر, پینٹاگون چیف, CIA چیف, انہوں نے کہا اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان میں آ گیا تو پھر خلیج بنگال سے لے کے ہم وہاں تک بالٹک سی تک ہم نکل جائیں گے, ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا, پکڑو اس کو, روکو. میرا اللہ کبھی جب نصرت کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو شرم کھانے سے. اس کو کہا جاتا ہے, اس کو بولو سفیر کو ویسی خط لکھایا جاتا ہے جیسے ہمارے اسد مجید کو لکھایا گیا کہ روکو اس کو, اندرا گاندھی کو مت کرے. پوری رات گزر جاتی ہے, یہاں بھی 24 گھنٹے کے بعد اگلا اجلاس ہوتا ہے. اگلے اجلاس کے فوراً بعد یہ گفتگو ہوتی ہے اور اس گفتگو کے اندر کہا جاتا ہے کہ لیبنان
जंग नहीं रुकती। लेबनान, तुर्की, इन सारे लोगों को आप ऐसा करो कि यहां पर आके इनको असला जो है उसमें डालो, असला डालने के बाद उनको दिखाओ कि ये असला पाकिस्तान जा रहा है। इस असला के पाकिस्तान जाने के फौरन बाद, जो दिखाने के बाद, अभी गया नहीं है, कहा जंग ना रोकी तो हम बीच में कूद पड़ेंगे, तो अगले दिन सीज फायर हो जाता है। ये मैं कहानी इसलिए बताई है कि आज शुरू की कहानी नहीं है, ज़ियाउल हक की कहानियां बात की है कि हम कैसे आए, किस तरह आए, वो तो मेरे आंखों के सामने की बात है। मुशर्रफ की कहानी मेरे आंखों के सामने की बात है। मैं कोयटा में था, हमने देखा कैसे 79 आया, हमने देखा कैसे कैसे सब कुछ है। ये कहानियां बात की हैं, हमने क्या हासिल। अब रास्ता क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि आप अमेरिका की नहीं बल्कि IMF की और वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम की गुलामी से बाहर निकले, कोई और रास्ता नहीं। तागूत से बाहर जब तक निकलें, हमसे ज्यादा वो साहिब ईमान थे अपनी कम्युनिज्म के ऊपर, जिनको हम कहते हैं कम्युनिस्ट, उनको उस जमीनी मजहब पे यकीन था। 75 साल वो इंटरनेशनल सिस्टम से बाहर रहे हैं, एक आने का सूद नहीं था उनके अंदर, उनमें। उनको तबाह करने का रीजन बिल्कुल और है, उनकी और चीजें हैं, लेकिन पूरी की पूरी तारीख इस बात की शायद है कि उन्होंने जिस तरह अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया, तभी तो 10 साल के बाद दोबारा उठ के खड़े हो गए। 1 रुपए का सूद नहीं था पूरे के पूरे रूस के अंदर, पूरे के पूरे कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर। अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानते थे, बाजार से सोना खरीद के पेमेंट्स किया करते थे, बाजार से डॉलर खरीद के पेमेंट्स किया करते थे। हमारे पास क्या है? गुलामी का रास्ता किसने दिया हमें? गुलामी का रास्ता शुरू हुआ है 1988 के बाद, और इस 88 के बाद 88 तक हमारा डेट 1 से 2 बिलियन तक, अब 134 बिलियन तक हो चुका है। क्या करें? डिफॉल्ट कर दें? रोज कहा जाता है IMF के बारे में कि IMF जो है वो हमें ये कर देगा, डिक्टेशन दे देगा, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमें को डरा नहीं सकता। हर कोई यहां खड़े होकर कहता है, जिस बंद मैं आपको मिसाल देता हूं उन मुल्कों की जिन्होंने इनकार किया, न्यूक्लियर पावर नहीं थे, 7 लाख फौज नहीं रखते थे, 22 करोड़ अवाम नहीं रखते थे, कान से पकड़ के उन्होंने IMF को बाहर निकाला। नंबर 1 एक्वाडोर। मैं पढ़ता हूं वो रिपोर्ट पूरी, उसमें चंद चीजें। एक्वाडोर, अर्जेंटीना, पैराग्वे, so many countries have refused to pay their debts to the World Bank, to the IMF, to the Paris Club and the bankers in the region. अब वो पूरा मैं तफसीली में जाना चाहता, कैसे किया उन्होंने कहा, एक हम तारीफ करते हैं इस कर्जे की कि the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. वो कर्जा जो चंद लोगों की खुशनुदी के लिए और चंद लोगों को की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, हमारे लिए वो नाजायज कर्जा है। उठाएं, मैं फिक्र पढ़ता हूं एक्वाडोर, सिर्फ ज्यादा लंबी बात नहीं करता हूं। ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन इन लैटिन अमेरिका, द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज एक्वाडोर, where the CATDM Committee for the Abolition of the Illegitimate Debt, Ecuador already participated in the audit of the debt. A new president was elected at the end of 2006, Rafael Correa. मैं अंग्रेजी मुझे इसलिए पढ़नी पड़ती है कि ताकि यहां बहुत सारे लोग होते हैं जो टरा मार के टुर जाता है ना, वो अक्सर औकात वो जो उसको वो तो बोल जाते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना जाते हैं। मैं इसलिए सब कुछ उठा के लाया हूं आज। हमें तकरीरों के दर्श मत दो सारे खड़े होकर इस वक्त कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। At the head of the process he calls himself as a citizens revolution. वो कहता है मैं इंकलाब ले आया हूं इस कर्जे के खिलाफ। After 14 months of the work, after scoring lengths of the thousands of the files and hundreds of the contract, he submitted recommendation to the government that after identifying 80% of the Ecuador's debt is illegitimate. रिपोर्ट पेश हुई, हमारे यहां भी एक इमरान खान साहब ने बनाया था। मैंने जब ये कॉलम लिखने शुरू किए थे, 12 कॉलम लिखे थे कि ये काम कर लो, आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत और ताकत दी है, बड़ी कुव्वत दी है, बड़े लोग आपको मोहब्बत करते हैं। उन्होंने भी बनाया था। मैंने कहा था इन ब्यूरोक्रेट्स से जिनको घोड़े ने पाला इस काम के लिए कि सारे के सारे तुम्हारे तो उनकी फर्माबरदारी करें। पेश हुआ, उन्होंने कहा ओके,
डेट होता था पेरिस क्लब का, बेल्जियन कॉन्फ्रेंस का, आईएमएफ का। उन्होंने कान से पकड़ा, खुद राल्फ कोरिया गया है आईएमएफ के दरवाजे पे, उसने लगाया ताला। वर्ल्ड बैंक के लोगों को उसने निकाला, उसने कहा जाओ जहन्नम में, और अपने बॉन्ड्स विड्रॉ करने शुरू किए, क्योंकि डेट तो बॉन्ड के तरीके से दिया जाता है ना, बड़े कमाल की तरह बॉन्ड विड्रॉ करने। बॉन्ड विड्रॉ करने शुरू किए हैं, 100 रुपए का बॉन्ड 20 रुपए पे आ गया, वापस जाकर खुद खरीदा। पूरी दुनिया इकट्ठी होगी घुटनों के बल, उसने कहा हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट करो। 88% डेट में से 73% का हम मानते हैं नाजायज है। को क्या था? गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। 1 साल पहले लिखा था, ये मेरे सामने, ये पेंटागन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है। इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंदर वो कहते हैं कि देयर आर 2 कंट्रीज कि जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि यहां पर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है नहीं रहती है, एक पाकिस्तान और एक यूक्रेन। ओनली 2 कंट्रीज। मैंने कहा था ये दोनों मुल्कों में होगा। 2014 में क्या किया यूक्रेन के अंदर? एक प्रो रशियन सदर था, वहां बैठा हुआ था, सबसे पहले उनके लोगों को खरीदा गया, MNA, MPA सारे के सारे, पैसा दिया गया। पैसा देके उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए उसने कोशिश करनी शुरू की। वहां पर बाकायदा सिट ऑन हुआ है उसके घर के सामने, क्रोवेच के पता नहीं क्या नाम था उसका। हंगामा हुआ, 80 लोग मरे, 450 लोग मिसिंग पर्सन हुए। वो कमजोर आदमी था, उसने कहा सारा यूरोप पीछे, वो यूरोप भाग गया। वहां पर, कहां पर? रूस भाग गया। ज़ेलेंस्की को उठा के यहां लाया गया और उसको वहां पर सदर बनाया गया। रूस को पता चला मेरे लिए रास्ता बंद हो गया है बास्फोरस का, उसने क्रीमिया पे हमला किया, क्रीमिया को कब्जा किया ताकि मेरे पास रास्ता ना हो। फिर भी यह बात कर रहे थे 92 की, जब अपना उनकी जब जनरल हमीद गुल साहब गए थे उसको बर्नल वाल को, वो कहते हैं, प्यूटन कहता है हम बड़ी तकलीफ से सह रहे थे सारी चीज को, हमें पता था कि, लेकिन हमने एग्रीमेंट कर दिया कि चलो ठीक है न्यूक्लियर वॉर। आपको पता है यूक्रेन के पास कितने न्यूक्लियर बम थे? नॉट लेस देन 1000। उसने कहा हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, बिस्मिल्लाह। रूस ने कहा हम हिफाजत करेंगे, फलाने का रूस तो साहब तो उनके साथ था, बम वापस कर दिए गए। रूस को यह खतरा था कि यहां पर इसको नेटो में शामिल, एग्रीमेंट किया कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा। उसके बाद बाइडेन साहब अभी इस इंडो पैसिफिक के बाद, जिसमें क्वाड बना है और जिसमें एक्वास बना है, उन्होंने कहा कि हमें ऑप्शन देते हैं, तुम जब चाहो शामिल हो जाओ। उसके ऊपर रूस ने वहां हमला किया कि यहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड ने। स्वीडन जिंदगी भर नहीं शामिल रहा कभी नेटो के अंदर, क्यों शामिल हो रहा है? आइसलैंड जिंदगी भर में कभी शामिल नहीं हुआ, क्यों शामिल हो रहा है नेटो के अंदर? फिनलैंड कभी शामिल। 2 रास्ते हैं इस वक्त पूरी की पूरी वॉर के अंदर जो चल रहे हैं। एक रास्ता ये था जो कि हमारा है, गवादर का, जिसके ख्वाब किसी जमाने में पीटर द ग्रेट ने देखे थे, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटेजी क्या है। हमें ऑप्शन दी गई है कि क्या जरूरत है चीन के साथ रहने की। एक कल्चर है, एक तहजीब है, एक गंगा जमनी सिविलाइजेशन है, तुम साथ रहो। आज से 1-1.5 साल पहले क्या स्ट्रेटेजी आई थी कि पाकिस्तान का दिफा मईशत के साथ वाबस्ता है। इकबाल क्या कहता है? सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा मोमन का बेजरी में नहीं है। जवाल बंदा मोमन का बेजरी में नहीं, मोमन का जवाल सरमाए से नहीं है। ऑप्शन दी गई थी और फिर कहा गया कितना में, और फिर सब आपको याद है पाकिस्तान के तमाम साफियों को इकट्ठा किया गया, उन्होंने कहा कि हम टैंक हमारे तबाह हो गए हैं, फलां खराब हो गए, हम तो लड़ नहीं सकते। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। जैसे पाकिस्तान में 3 दफा, याद रखो, 3 दफा पाकिस्तान की कौम जो है उसके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है। 2 दफा हमने उसको तबाह बर्बाद किया है। पहली दफा जज्बा यह पैदा हुआ था, बहुत बड़ी ऑपोजिशन थी। 10 जनवरी को पाकिस्तान ने ताशकंद का एग्रीमेंट साइन किया है।
16 जनवरी को ताशकंद का वफ्द वापस आया है, वहां भी आपको सुना देते हैं एक और मजेदार बात, पेपर्स की बात भी है और मार्कर साहब जहां लिखते हैं, वो कहते हैं कि पटगोरनी जो था जुल्फकार अली भुट्टो से सलाम नहीं लेता था, तो खरोशी उससे शिकवा किया अयूब खान ने कि तुम हमारा वजीर खारजा मेरे वजीर खारजा से सलाम नहीं लेता, चक्कर क्या है? उसने कहा अजीब आदमी है, रात को अपने होटल से निकलता है, अमरीकी सफीर की मुलाकातें करता है, हमारी बातें बताता है ऑन रिकॉर्ड। अब तो बातें भी लोगों ने बता दी कि क्या बताता था, लेकिन भुट्टो आया, 16 अगस्त को उसने इस्तीफा दिया। इस मुल्क में अपोजिशन देखें कौन सी थी, मुमताज दौलताना, शेख मुजीबुर रहमान, वली खान, अब्दुल गफार खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, हुसैन शीर, से कौन कौन नहीं था, बड़ा बड़ा माज़र मिल्लत उस वक्त इंतकाल कर गई थी, और भुट्टो कौन था जिसने माज़र मिल्लत के खिलाफ अयूब खान की कंपेन का इंचार्ज था। 16 तो तारीख को वो निकला है पिंडी से, ट्रेन पे बैठा, लाहौर तरह का आते वो लीडर बन चुका हुआ था, और पूरी अपोजिशन खत्म हो चुकी थी। यही बातें होती थी, इस शख्स ने मुल्क को तकसीम कर दिया है, लोगों को गालियों पे लगा दिया है, लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है। किसी शख्स ने बढ़ के ये नहीं कहा कि इस जो ताकत है इसको किसी और तरफ मुंतकिल करें। हुआ क्या, मुजीबुर रहमान को बुलाया गया, अगर तरह साजिश की, भुट्टो ने बाइकाट कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जाता हूं, ये सारे अमरीत के चोचले हैं सारा कुछ। और वो जो मकसद हासिल करना था इंटरनेशनल फोर्सेस ने पाकिस्तान को तोड़ने का, वो भुट्टो साहब से हासिल करवा लिया गया। जो मकसद हासिल करना था इस पूरे सिस्टम को ड्रिल करने का, मैं आज भी मेरी लाइब्रेरी के अंदर एक किताब बड़ी सामने करके रखी हुई है, ये कोर्स की किताब थी 1972-12 की, हमारे जमाने के अंदर इंग्लैंड की कोर्सेज की किताब, बच्चों के कोर्सेज की किताब थी, उसका नाम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ELBS की किताब है। उसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 केस बताए गए थे तरक्की के, एक एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्रियल, दोनों केस पाकिस्तान के थे, कर दिया। दूसरी दफा जो भी आप कहें, 1977 के अंदर हम उसके गवाह हैं, हम उसके अंदर इस कौम को जिस तरफ लगाया गया उसका सत्यानाश किया गया बाद में। 77 के अंदर ऐलान हो गया 7 मार्च को कि इलेक्शन गलत है। आप सोच सकते हैं कि बाइकाट किया था, 3 दिन के बाद सूबाई असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, और 3 दिन के बाद हू का आलम तारी था तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर, कोई बंदा नहीं था। साबित कर दिया था लोगों ने कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ थी हर तंजीम, हर तहरीक इसी तरह होती है, वो अपना रास्ता बनाया करती है, और उस रास्ते को रोका किसने? पाकिस्तान के टेक ओवर ने। अगर वो रास्ता निकल पड़ता तो आज एनालिसिस वाले करते हैं तो फिर वो रास्ता खुमैनी का रास्ता होता था। याद रखें, इनकलाब, बहुत अच्छी बात की अब्दुल्ला गुल ने कि इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाया करता है, और इनकलाब के अंदर से लीडरशिप कम्स इन द टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन। लेकिन एक बात याद रखिए कि टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन में बदतरीन लोग वो होते हैं कि जो उस रेवोल्यूशन के अगेंस्ट खड़े होते हैं। मैंने बगदाद की मिसाल आपको दे दी, 5 साल और ईरानी कौम न जागती, खुमैनी की कब्र को भी कोई न पहचानता, तवीज़ लिखता, मर्जे बन जाता, वहीं जाके और 6 मर्जे थे, फौत हो गया हुआ था। 11 साल तक फ्रेंच रेवोल्यूशन चलता रहा है। रॉबस्पेरी जैसा बंदा, उसने एग्रीमेंट कर लिया, जब उसके बाद जो उनका रहनुमा था उनको कत्ल कर दिया। उनका तुम कौन होते हो हमारे मामलात का सौदा करने वाला? एक ही रास्ता है और कोई और रास्ता नहीं है कि आज ये जो उम्मत इस वक्त इकट्ठी भी हुई है, पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा जो है, मुझे इसलिए नाम याद आता है, डॉक्टर असद ने जब पहली तकरीर की थी ना, कायद आज़म ने जब उनको कहा था, तो उसने कहा था मुस्लिम उम्मा ऑफ पाकिस्तान। हम पता क्या कहते हैं? नहीं, पाकिस्तानी नेशन। इसलिए कि हम बुनियादी तौर पे हम समझते हैं कि हम तो उस तागूत के सिस्टम का हिस्सा हैं, हमें उसी तरह हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। याद रखिए, जब तक आप इस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को आंखें नहीं दिखाते, जब तक आप खड़े होकर कुछ नहीं कर सकता आपका। एक शख्स है, उसकी 3 किताबें हैं, वो जरूर पढ़िएगा। उसकी एक किताब का नाम है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, जुग्राफिया के कैदी। हमारा जुग्राफिया इस किस्म का है कि हम जो चाहे डिक्टेट करवा सकते हैं, हमें लीडरशिप अगर मिल जाए तो। हमारी लीडरशिप
ट्रूमैन से जहाज मांग के ना जाए, अपना टिकट खर्च करके जाए। हमारी लीडरशिप इंतजार न करे कि हमें कितनी असिस्टेंस मिलेगी, हमें ये गिले न करें कि हम तो सीटों और सेंटों में शरीक थे और तुमने बंद कर दिया ना। एक ही रास्ता है और वो रास्ता यही है। इस वक्त कैपिटलाइज करो। इस वक्त मैं इमरान खान हो या कोई और, मेरी हालत बगदाद की है। और याद रखो, कोई शख्स अगर यह समझता है कि पाकिस्तान को किसी ने स्टेबलाइज करना है आके अमेरिका ने, नहीं। पाकिस्तान एक डिस्टेबलाइज कंट्री चाहिए जिस पे इंडियन हेजेमनी हो, इसके अलावा कुछ नहीं। माइक मोलन को जो हुसैन हक्कानी का खत है उसको उठा के देख लीजिएगा। कोई तवक्को जो लगाएगा, खा अमेरिका से लगाएगा, रूस से लगाए या चीन से लगाए, वो शिर्क करता है। और शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला जो है वो माफ नहीं करता। हमारी हालत बनी इसराइल के उन लोगों की तरह हो चुकी है। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, कि देखो कुछ तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ हिस्से को नहीं मानते। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों का हिसाब मैं आखिरत में नहीं रखता हूं। इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, मैं तुम्हें दुनिया में ज़लील व ख्वार करता हूं। उसको कोई परवाह नहीं, तुम उसका इनकार करके तुम नॉर्वे बन जाओ, स्वीडन बन जाओ, जर्मनी बन जाओ, लेकिन जब तुम उसका कलामा गले में पहनते हो, जब तुम कहते हो कि ला इलाहा कहते हो, तुम गोयम मुसलमानम बलर्जम कि दानम मुश्किलात ला इलाहा, तो कहता है कि एक ही सजा जदा है तुम्हारी, इल्ला खिज़्युम फिल हयातिद दुनिया, तुम्हें दुनिया के हयात में ज़लील और ख्वार और रुसवा कर दूंगा। वो यौमल क़यामत युरद्दूना अशद्दल अज़ाब, और क़यामत के दिन अज़ाब तो तुम्हारा इंतजार कर ही रहा है। कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है। इतना सा मुल्क, इक्वाडोर की मिसाल दी मैंने, ब्राजील की मिसाल दी मैंने, पैराग्वे की मिसाल दी। अर्जेंटीन ने कहा ये मेरे मुल्क के हुक्मरान हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, इसकी ये जायदाद फ्रांस में है, इसकी जायदाद बर्तानिया में है, इसकी जायदाद क्या है, इनकी जायदादें बेचो, जब कर्जा कम हो जाता है ये कौम देने को तैयार है। कोई और हल नहीं है। इकबाल का शेर सुना के जाता चाहूंगा, कहता है हर के रमजे मुस्तफा फहमीदास्त, शिर्क रा दर खौत पुस्मर्दीदास्त। जिसने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज को पहचान लिया, उसे किसी दूसरे का खौफ भी शिर्क लगता है। जो पटवारी से डरता है वो शिर्क करता है, जो एसएचओ से डरता है वो शिर्क करता है, जो एसपी से डरता है वो शिर्क करता है, जो सदर और वज़ीरान से डरता है वो शिर्क करता है, जो अमेरिका से, रूस और चीन से डरता है वो शिर्क करता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।